अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम पारा नंबर 19 करेंगे, जिसके अंदर सूरतुल फुरकान, सूरतुल शुअरा और सूरत नमल इंशाल्लाह ताला आएंगी। तो पहले हम देखते हैं, इसके थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें काफरों के मुतालबात का जिक्र होगा और वो मुतालबे करेंगे कि फरिश्ते नाज़िल हों, सोना चांदी बागात हों इस रसूल के साथ। और हमें पता चलेगा कि उनके ईमान में रुकावट जो आ रही है वो सबसे बड़ी वजह उनकी तकब्बुर थी। और फरिश्ते जो हैं जब आते हैं तो अजाब लेकर आते हैं। क़यामत के दिन सब रिश्ते कट जाएंगे। इस दिन हसरत करने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर रसूल की फरियाद होगी कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। अब छोड़ने से मुराद क्या होगा, यानी उन्होंने तलफ़्फ़ुज़, मानी, तफसीर, तदब्बर, अमल और दूसरों को पढ़ाना छोड़ दिया था। फिर हम देखेंगे इसमें मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के किस्से से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाएगी। फिर आखिर में होगा सूरत फुरकान के आखिरी रुकू में अब्दुल इबादुर रहमान का रुकू। ये हमारे लिए एक आईना होगा, यानी इसमें हमको पता चलेगा कि जो उनकी सिफात हैं, उनके अंदर आजिज़ी, नरमी, सलामती है, तो वही ये सारी जो खूबियां हैं, जो सिफात हैं, ये एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर भी होनी चाहिए। नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करें। फिर वो रात को क्या करते हैं, सजदे करते हैं और क़याम करते हैं। जहन्नम की आग से पनाह चाहते हैं, खर्च में इतदाल करते हैं, शिर्क से बचते हैं, नाहक कत्ल से, झूठी गवाही से, जिना से, बेहुदा मजालिस से, ऐसी जो पार्टीज होती हैं उनसे भी वो गुरेज करते हैं। फिर आ, सूरत शुरा में होगा अंबिया की दावत के तस्करे होंगे। यानी उनकी दावत, वो नज़ीर और मुबीन थे और दावत के असलूब बताए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होगा कि अपने खानदान वालों को खबरदार करें। सूरत नमल में गुर्बत, फकर और तंगदस्ती, यानी वो अल्लाह से दूर नहीं करती। अगर कोई गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो अल्लाह से यानी दूर नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम बेघर थे, बेरोजगार थे, गरीब थे, लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने नबूवत से उनको सरफराज फरमाया। अल्लाह दिल और नीयत देखता है, माल और शक्लें नहीं देखता। फिर हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सूरत नमल में आएगा किस्सा कि अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत भी अता की और नबूवत भी दी। तो इसमें हम देखेंगे कि दुनिया, दौलत और इक़्तिदार के साथ भी अल्लाह ताला को राजी कर सकता है। अगर बंदा मिलियनर है, बिलियनर है, तो वो अपनी दौलत, अपने वक्त जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, जो भी आसाइशें दी हुई हैं, मीन्स दी हैं, उनको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करके अल्लाह ताला को राजी कर सकता है। कौम सालेह में 9 लोग जो थे वो फसादी थे। फिर ईमान और तकवा वालों के लिए निजात होगी। फिर आखिर में जो सूरत नमल में कौम लूत के बारे में होगा कि उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था, अल्लाह का गजब, गुनाह, यानी अल्लाह का गजब क्यों हुआ, यानी गुनाहों में पड़े हुए थे, शहवत में, जिनसी तस्कीन को हैवानों की तरह पूरा करते थे। तो फिर इनका अंजाम क्या हुआ था, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर पत्थरों की जो है बारिश जो थी वो इनके ऊपर हुई थी और इनकी जो बस्तियां थी उल्टा दी गई थी। तो अब हम चलते हैं इस पारे की तरफ। वकाल लजीना ला यरजून लिकाअना लौला उन्जिल अलैना उन्जिल अलैना अल मलाइकतु ओ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फी अंफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। इन लोगों ने अपने आप को ही बहुत बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी इन्होंने कर ली है। तो इस आयत में हम देखते हैं कि यानी
और वो लोग एतराज करते थे कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को रसूल बनाकर क्यों भेजा है, कोई फरिश्ता आता या इस पैगंबर के साथ फरिश्ते आते तो हम अपनी आंखों से देखते, या रब आकर हमें खुद बता देता कि ये मेरा नबी है, इसके ऊपर ईमान लाओ। तो ये वजह सारी क्या थी कि उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझ रखा था, यानी तकबर था और उनकी सरकशी थी। जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे, इस दिन इन गुनहगारों को कोई खुशी ना होगी और कहेंगे कि ये महरूम ही महरूम किए गए हैं। इस दिन से मुराद मौत का दिन है, यानी ये काफिर फरिश्तों को देखने की आरजू तो करते हैं, लेकिन मौत के वक्त जब ये फरिश्तों को देख लेंगे तो उनके लिए कोई खुशी और मुसरत नहीं होगी। इसलिए फरिश्ते इन्हें इस मौके पर आजाद की ज़ाहिर वईद सुनाएंगे। और आपको पता है कि आता है कि जो लोग होते हैं काफिर फासिक लोग, तो फरिश्ते आके कहते हैं खबीस रूस इस जिस्म से ले निकल, जिससे रूह दौड़ती और भागती है, जिस पर फरिश्ते उसको मारते हैं। सूरत अनआम में हम ये पढ़ सके और सूरत अनफाल में भी। इसके बरक्स मोमिन का जो वक्त होता है जान निकालने का, ऐसा होता है कि फरिश्ते से जन्नत और उसकी नेमतों की खुशखबरियां सुनाते हैं। जैसा कि सूरज हामीम सजदा में और हदीस में भी आता है कि फरिश्ते मोमिन की रूह से कहते हैं कि पाक रूह जो ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, निकल और ऐसी जगह चल जहाँ अल्लाह की नेमतें हो वो, और वो रब है जो तुझसे राजी है। तो ये मसनद अहमद इब्ने माजा की यानी हदीस में है। तो अब ऐसा इससे मुराद यानी क़यामत का दिन भी है और यानी इंसान की मौत का दिन भी है। आयत नंबर 23। और उन्होंने जो अमाल किए थे हमने इनकी तरफ बढ़कर इन्हें प्रोगंदा जरों की तरह कर दिया। तो इसमें जो लफ्ज आया हबान आया, वो पीछे में फिर जाते हैं, अब देख लें। हबान मंसूरा सूरत वाकिया में भी आएगा ये इस तरह के अल्फाज। हबान के वो बारीक जरे होते हैं जो किसी सुराख से घर के अंदर दाखिल होने वाली सूरज की किरण या रोशनी में आप देखते हैं उड़ते हुए नजर आते हैं ना। तो काफरों के अमल भी क्यामत वाले दिन इन्हीं जरों की तरह बेहकीकत बेअसर बेवजन होंगे, क्योंकि उनमें ईमान नहीं था, खलूस नहीं था, और यानी कुफर था और अल्लाह ताला का इनकार था। तो आयत नंबर 24 पे चलते हैं। यानी ये जो है ना, आयत नंबर 23 में ये बड़ा ही इबरतनाक मंजर जो है वो दिखाया गया है। जहाँ नेकियां अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला नेकी एक छोटी सी नेकी को अल्लाह ताला देखता है, उसको बढ़ा चढ़ा देता है। तो इसी तरह इनके जो बड़े बड़े काम हो इन्होंने किए हुए होंगे, वो क्यामत के दिन जो है गुबार की तरह बनकर उड़ जाएंगे। चैरिटी के काम किए, ईमान नहीं था ना, तो ईमान के बगैर जो है अमल बेकार है। और अगर कोई अमल ईमान के साथ और नेक अमल दोनों लाजम और मलजूम है। आयत नंबर 24। अलबत्ता इस दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी, यानी अच्छे अच्छे अच्छी जगहों पर होंगे और वहां पे आराम करेंगे। और जिस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे। अब उस दिन फिर क्या और होगा, अल मुल्क यौमा इज़िनिल हक लिल हक लिर्रहमान व काना यौमन अलल काफिरीन असीरा। इस दिन सही तौर पर जो मलक यानी हुकूमत होगी सिर्फ रहमान ही होगा, यानी उस दिन का जो मालिक होगा वो अल्लाह सुब्हाना ताला होगा, और ये दिन काफरों पर बहुत बड़ा भारी होगा। बादशाही और हुक्मरानी तो आज भी अल्लाह ही की है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों की आजमाइश के लिए हकीकत को मुख्तलिफ पर्दों में छुपा रखा है। आज तो कई साहब हम दुनिया में देखते हैं इक्तदार पे हैं, सुपर पावर बने हुए अपने आप को कुछ समझते हैं, जुल्म सितम ढा रहे हैं, लेकिन उस दिन हर तरह का इख्तियार सिर्फ उस बादशाह हकीकी अल्लाह के पास होगा। आयत नंबर 27। और इस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चपा चपा कर कहेगा, हाय काश कि मैंने रसूल की राह इख्तियार की होती। तो अद्दा या उद्दू के मानी दांतों में पकड़ना या काटना के आते हैं। तो यानी उस दिन जब देख लेंगे कि ये गुनाहगार लोग एक तो मायूस होंगे, हसरत में होंगे, पछतावा होगा, तो उस पछतावे में हसरत में क्या करेंगे, अपनी हाथों को जैसे चबाएंगे गुस्से में, और साथ और क्या कहेंगे, हाय अफसोस काश कि मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। तो इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में आंखें खोल कर
जिंदगी गुजारनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमने किस तरह के दोस्त बनाए, यानी नाफरमानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अपनी सोबत का ख्याल रखना चाहिए, नेक मोमिन लोगों से दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन जितने भी इंसान के अंदर रिश्ते हैं ना, इंसाफ सब कट ऑफ हो जाएंगे। जो रिश्ते उस दिन जुड़ेंगे तो वो रिश्ते जो होंगे ईमान और तकवा की बेस पर जुड़ेंगे, नेक अमाल की बेस पर जुड़ेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि कुरान के आखिरी पारों में योमर या फिर रोमर रोमन अखी व उमिया भी, कि उस दिन बंदा अपनी बीवी से, अपने बेटे से, शोर से भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। हर बंदा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफसी नफसी, इवन नबी भी कह रहे होंगे, यानी वो दिन इतना सख्त होगा। तो उस दिन वो अफसोस करेगा कि मैंने अपने क्यों इस तरह के दोस्त बना लिए थे जिनमें मैं अल्लाह से दूर हो गया था, मैं दीन से दूर हो गया था। तो अभी भी वक्त है कि अपनी कंपनीज के ऊपर हम गौर करें कि हमारी सोबतें कैसी हैं जिनमें हम उठते बैठते हैं। तो अब वो और क्या कहेगा, इसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी, और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। यानी मजीद इसके ऊपर उसको और अफसोस होगा, तो वो कहेगा कि जिक्र से मुराद, यानी एक मुझे अल्लाह के रसूल ने सारी बात बता दी थी, दूसरी ये कि मेरी जिंदगी के फिलहाल लम्हे में पैगाम हक मेरे दिल के अंदर आ गया था, हकानियत मेरे ऊपर जाहिर हो गई थी, जैसे सूरत निसा में आता है वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, के नबी इनसे ऐसी बात कही जो इनकी रूह की गहराइयों में उतर जाए। चनाचे ये वाला शख्स अपनी ऐसी कैफियत का एतराफ करेगा कि इस नसीहत या याद दहानी, जो भी हदायत मेरे दिल के अंदर आई थी, मैंने उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, उसको आगे लेकर क्यों नहीं मैं इसको चला ना। वहाँ न शैतान लिल इंसान खुजूला, और शैतान तो इंसान को आखिर दगा देने वाला है। शैतान इंसान के साथ बड़ी ही बेवफाई करने वाला है, उसे आखिर अकेला छोड़ देगा। वो कहेगा मैंने तो तुम्हें एक ख्याल डाला था, तुमने उसके ऊपर अमल क्यों किया, मैंने तुम्हें यानी गन पॉइंट पे जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि ये काम करो। फिर उस दिन वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और रसूल कहेगा कि ए मेरे परदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। अब ऐसा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिकायत कुरैश मक्का के बारे में है कि मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचाए, इन्हें कुरान सुनाने की हर कोशिश की, लेकिन ये लोग किसी तरह इसे सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं। जबकि इस आयत की तावील आम ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिकायत क़यामत के दिन अपनी उम्मत के नफरात के खिलाफ होगी, जो इस यानी महजूरी के नतीजे में आता है। एक देखे किसी चीज को छोड़ना होता है तरा का, तरह का छोड़ना, और एक हजारा होता है। हजारा होता है ये बंदा पक्का छोड़ के आ जाता है, जैसे जब नबी हिजरत कर लेते हैं तो फिर वापस उस शहर में आकर नहीं, ये बात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो फिर मक्का वापस नहीं आए ना। तो इन लोगों ने कुरान को यानी कुछ समझा ही ना था। इस सिलसिले में बहुत आम और काबिल गौर बात है कि कुरैश मक्का ने तो अपनी खास जिद और ढाई में कुरान के इस मौकफ को तर्क किया था कि ये अल्लाह का कलाम है ही नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ लिया। लेकिन आज अगर कोई शख्स कहे कि मैं कुरान पर ईमान रखता हूँ, उसे अल्लाह का कलाम मांगता हूँ, मगर अमली तौर पर इसका रवैया ऐसा है कि वो कुरान को ना पढ़ना सीखता है कि वो किस तरह नाजिल हुआ है, ना उसके मानी जानना चाहता है, ना तफसीर जानना चाहता है, ना गौर तदब्बर करता है, ना अपने अमल में लाना चाहता है ना। तो कुरान जो है ऐसा है कि कुरान सिर्फ तलावत के लिए नहीं आया है। गो के तलावत करना नेक काम है, एक एक हर्फ पे नेकियां मिलती है, लेकिन कुरान का हक तलावत से नहीं होगा। अब रमजान में आप 8-8 सुपारे पढ़ लें, 3 खत्म कर लें, लेकिन सिर्फ आप नाजरा पढ़ी हैं तो हक अदा नहीं होगा। कुरान क्या है? अल्लाह के खतूत का मजमुआ है। आपका दोस्त खत लिखे, आपको समझ ना आए, फिर आप ना चैन से सो नहीं सकेंगी। अगर किसी ने कहीं इंटरव्यू दिया था या अपना जो भी वो भेजते हैं, तो उसके बाद उसको कोई लेटर आ गया जॉब के लिए, अप्लाई किया था उसने, तो अब वो खत किसी दूसरी जुबान में आया है, तो आप आराम से तो वो नहीं बैठेगा, वो तो जाएगा लोगों से पढ़वाएगा कि मुझे पता तो चले कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और कुरान हमारे पास एक ही बुक है, हमारे इतने इतने हमारी उम्रें हो गई, और अभी भी अगर कुरान का तर्जमा नहीं आता ना, और इतने इतने सालों से हम कुरान के साथ लगे हो, तो अपने अपने ऊपर गौर करें कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं टाइम जाया कर रही हूँ, सिर्फ सोशलाइज के लिए आ रही हूँ, या मैं क्यों नहीं इस कुरान का तर्जमा सीख रही हूँ, फिर इसकी तफसीर को क्यों नहीं जान रही हूँ, गौर व फिक्र क्यों नहीं कर रही हूँ। कुरान जो है ना,
अगर हमारे पास हमारी उम्र इतनी इतनी ज्यादा हो गई है, तो अगर फिर यही बात है ना कि हमको दिलचस्पी नहीं है, हम बहुत मसरूफ है, हमारे पास टाइम नहीं है, जो कुरान को समझने की कोशिश नहीं करता, कहते हैं वो उस दिन कुरान क़यामत के दिन खून के आंसू रोएगा। कहते हैं कुछ कारी होंगे, कुरान उन पर लानत भेजता रहेगा। गौर करें, वो मैं तो नहीं हूँ, कि मुझे मौके तो मौके तो मिले हुए हैं कि इतनी क्लासेस हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ खाली खाली कुरान पढ़ रही हूँ, वो भी अगर मुझे ठीक तरह तजवीद के साथ नहीं आ रहा। तो कुरान के 5 हकूक हैं, आज ज्यादातर 2 हकूक अदा हो रहे हैं। जो तौहीन और बेकदरी हम कुरान की कर रहे हैं ना, इस हिसाब से मुसलमानों की इतनी पटाई नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। अगर दुनिया में मुसलमान जलील हो रहे हैं ना, तो जिस हिसाब से हमने कुरान के साथ रवैया रखा हुआ है ना, कि हम रमजान में खोल लेते हैं, पूरा साल नहीं खोलेंगे। हम अपने आप को चेक करें कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा कुरान के साथ रिश्ता ताल्लुक कैसा है। अगर मैं सुबह शाम पढ़ रही हूँ, तो फिर से आगे देखूं कि क्या जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे समझ आता है, मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ। और जब मैं पढ़ती हूँ तो क्या तजवीद के साथ पढ़ रही हूँ, अगर तजवीद के साथ पढ़ रही हूँ फिर उसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद तफसीर जाने, गौर व तदब्बर करें, सीखें और अपने ऊपर अमल में लाएं। और उसके बाद 5वां हक है कि फिर ये कुरान जो है आप आगे लोगों को ये वाला कुरान आगे लोगों को सिखाएं ना। तो इससे अगली आयत पे चलते हैं, वकज़ालिका, और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बाज गुनाहगारों को बना दी, और तेरा रब भी हदायत करने वाला और मदद करने वाला काफी है। तो ये मजमून पहले भी सूरत अनाम में भी आ चुका है। यानी जहन्नम को इंसान के मरगूबात नफ्स से डांप किया गया है, जबकि जन्नत को ऐसी चीजों से डांप किया है जो इंसान को नापसंद और नागवार हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई थी जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, तो आपने उसके आसपास देखा, तो आप जब देखा तो आपने कहा इतनी खूबसूरत चीज है कि हर कोई इसमें आना चाहेगा। जब उसके आसपास मुश्किलात देखी, कठिन रास्ते देखे, तो आपने कहा कोई नहीं आएगा। जब जहन्नम दिखाई गई तो आपने कहा इसमें कौन आएगा, इसमें तो हर कोई पनाह मांगेगा। लेकिन उसके अराउंड इतनी यानी रंगीनियां थी, इतनी इंसान की दिलचस्पियों की चीजें थी, कितनी स्लिपरी थी कि आपने फरमाया यहाँ तो गिर गिर रोक कर स्लिप होकर लोग इस पर आएंगे ना। तो हक के रास्ते पर चलते हुए इंसान को तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं। जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्स मिनल अमवाल वन अनफुस वस्समरात, ना कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे इन सारी चीजों से ना। फिर अल्लाह ताला ना बंदों की ना छांटी कर लेता है आजमाइशें देख के। अगर जो बंदे खालिस सच्चे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालिहिम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, सूरह तौबा की आयत है कि यकीनन अल्लाह ने खरीद ली है ईमान से इनकी जानें भी और इनके माल भी इस कीमत पर कि इनके लिए जन्नत है। तो अब ऐसा है कि इस जन्नत का मैं और आप सौदा करेंगे या नहीं करेंगे। फिर वकफा बिरब्बिका हादिया व नसीरा, और काफी आपका रब हदायत देने वाला और मदद देने वाला। जो शख्स हदायत का तलबगार हो, इससे अल्लाह हदायत भी देता है, और फिर इस रास्ते पर चलाने के लिए इसकी अल्लाह ताला मदद भी करता है। पहली कोशिश मैंने और आपने करनी है, पहला जो इनपुट होगा हमारा होगा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मदद आती जाएगी। और शुरू में आजमाइशें भी आएंगी, आजमाइशों के लिए भी तैयार रहे। आयत नंबर 32, और काफरों ने कहा इस पर कुरान सारा का सारा एक साथ ये क्यों ना उतारा गया। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इसे हम आपका दिल मजबूत रखें। हमने इसे ठहर ठहर कर ही पढ़ सुनाया। ये आपको पहले ही बताया कि कुरान का जो नजूल थोड़ा थोड़ा करके रसूल वसल्लम के दिल की मजबूती के लिए हो रहा था। ये आपके पास जो कोई मिसाल लाएंगे, हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा तौजीह आपको बता देंगे। यानी कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने इस तरह करके नाजिल किया। इसमें मसलियत ये भी थी कि जब भी कभी मुखालिफिन और इसके ऊपर एतराज करने वाले जब भी कोई सवाल उठाएंगे, तो अल्लाह ताला के ना हम इसके लिए उम्दा तौजीह दे देंगे। यानी साथ साथ वही आती रहेगी और हम आपको साथ साथ उसका जवाब देते रहेंगे। आयत नंबर 34, जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे, वही बदतर मकान वाले और गुमराह तर रास्ते वाले हैं। बिलाशुबा हमने, आयत नंबर 35, बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी, इनके हमरा इनके भाई हारून को इनका वजीर बना दिया। वजीर से मतलब मुराद होता है जो बोझ, किसी का बोझ कम कर देना।
تو विजर विजर यानी विजर से आया है, यानी बोझ उसका कम कर देना, वजीर। तो उन्होंने ये आपको सारा बताया हुआ है, इसलिए हम इसको सिर्फ तर्जमे ही से जाएंगे कि हम कई बार ये पढ़ चुके हैं। और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को जुटला रहे हैं। फिर हमने इन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया। और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने इन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए इन्हें निशाने इबरत बना दी, और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। आयत नंबर 38। और आदियों और समूदियों और कुएं वालों को और इनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर कर दिया। अब ये अल्लाह ताला जो पिछली उम्मतें थी उनके बारे में बता रहा है कि जब उन्होंने अंबिया पैगाम लेकर आए, वो इनकार करते रहे, तो उनका अंजाम क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको भी हलाक कर दिया। साबुर रस के बारे में साबुर रस अगली आयत में, आई थिंक साबुर रस इसी में आया है जी। तो ये कुएं वाले, कुछ तो कहते हैं शुएब अलैहिस्सलाम है और कुछ कहते हैं कि इसके बारे में नहीं पता चलती कौन सी कौम थी ना, इनका इलाका और जमाना क्या था। लेकिन कुछ तफसीर में कहते हैं कि इससे मुराद शुएब अलैहिस्सलाम है। और इमाम इब्ने जरीर तबरी कहते हैं साबुल उखदूद है, जिनका सुरूद बुरूज में जिक्र किया गया है। अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 39। और हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिस पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई। क्या ये फिर भी इसे देखते नहीं है? हकीकत ये है कि इन्हें मर कर जी उठने की उम्मीद ही नहीं है। यानी मक्का वाले का अकीदा ये था, दोबारा जी उठने पर नहीं रखते थे। इस बस्ती से मुराद कौम लूत की बस्तियां सदूम और अमूरा बस्तियां हैं जिन पर पत्थरों की बारिश की गई थी। उन बस्तियों को उल्टाया गया था। तो ये जब बस्तियां ये जब जाते थे शाम और फलस्तीन के रास्ते में पड़ती हैं, जब ये सफर करते थे तो एले मक्का इसी रास्ते थे, यानी यही हाईवे था जिससे ये गुजरते थे, इन बस्तियों को देखते थे। आयत नंबर 41। और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मसखरापन करने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा भेजा है। तो ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं। उसके ऊपर बात हो रही है कुरैश मक्का के यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ये एक तरीका था। तो वो बात सुनने के लिए संजीदा नहीं थे, तैयार नहीं थे, तो वो मजाक में उड़ा लेते थे, संजीदा नहीं लेते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे कि हा हाजल लजीब असल्लु रसूल। वो ये कहते थे क्या है ये जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, यानी ये वो यतीम बच्चा। मक्के का बड़े बड़े सरदार मौजूद थे, तो इस तरह का यानी ये तहकीर होती है ना किसी को, उस तरह करके मजाक करते थे। आयत नंबर 42। वो तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे, वरना उन्होंने तो हमें हमारे महबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये जब अजाबों को देखेंगे तो इन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राह भटका हुआ कौन है। आयत नंबर 42। यहाँ शिर की सॉरी इन मबूदों के साथ वफादारी का रिश्ता इस्तवार ना ना कर इस्तवार ना कर रखा होता तो ये शख्स जरूर हमें इनसे यानी हटा देता। तो कहते थे हमने शुक्र है अपने बुतों के साथ ना पक्के रिश्ते बना के रखे, वरना तो ये रसूल सल्लम जो है हमें इनसे दूर ही कर देता। आयत नंबर 43। कि आपने इसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए, क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? तो कहते हैं कि ये उनको कहा जा रहा है अपने अपने गरीबानों में देखें जो शिरक ये करते हैं। और आज के देखें मुसलमान भी जो शिरक करते हैं, कब्र परस्ती करते हैं और अल्लाह ताला के नेक औलिया को मदद के लिए पुकारते हैं। तो ये सारी वही चीजें कि अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों की गुलामी करते हैं। तो उनको थोड़ा सा ना इसमें ख्याल रखना चाहिए। आयत नंबर 44। क्या आप इसी ख्याल में कि इनमें से अक्सर सुनते और समझते हैं वो तो निरे चुपाओं जैसे, बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके हुए हैं। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साए को किस तरह फैला दिया है? अगर चाहता तो इसे ठहरा वही कर देता। फिर हमने आफताब को इस पर दलील बनाया। आयत नंबर 45 45 हुई है अभी। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया। यानी जब यूं रात होती तो यूं लगता है पूरी जमीन पर एक से चादर
تار دی گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہے ہیں، سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو آیت نمبر 48، اور وہی ہے جو 12 اور نیند کو 47، اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شیر کو زندہ کر دے، اور اسے ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ یعنی پانی کا جو سائیکل چلتا ہے، سمندروں سے زمین سے پانی جاتا ہے بادلوں کی صورت میں دوبارہ، اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ جتنا پانی جاتا ہے اتنا ہی دوبارہ زمین میں بارش کی صورت میں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 50، اور بے شک ہم نے اس سے ان کے درمیان طرح طرح بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے نہیں مانا۔ تو آیت نمبر 50 میں تھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کو ہم نے یعنی گردش میں رکھا، اس کے یعنی سمندر کے بخارات سے بادلوں کا بننا، اربوں ٹن پانی کا ہواؤں کے دوش پر ہزاروں میلوں کے فاصلے طے کرنا، برسانا، سب کچھ ہو رہا ہے، جو گلیشیئر بن جاتے ہیں، برف ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل جو ہے نا، واٹر سائیکل کا عظیم شان نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات میں سے ایک ہے نا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، کہ پھر بھی اکثر لوگ جو ہے سوائے ناشکری کے کچھ نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر بستی میں پیغمبر بھیج سکتے تھے، لیکن عام طور پر ایک قوم کی طرف ایک پیغمبر ہی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ جیسے سورۃ رعد میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر بھیجا گیا۔ یہ پیغمبر ہمیشہ ایسے شہر میں مبعوث کیا جاتا تھا جو اس قوم کے متعلق اس کی ثقافتی، علمی، تہذیبی اور سیاسی مرکز کی حیثیت رکھتا ہو۔ جیسے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ سینٹر تھا، یعنی جس علاقے کا جو سینٹر ہے ہوتا ہے نا بڑا، جس کو ہم کیپیٹل بولتے ہیں، تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 53، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ میٹھا ہے اور مزیدار ہے، اور یہ کھاری اور کڑوا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظارے ہیں کہ وہ اور رکاوٹ، یعنی وہ جو دو پانی ہے، یہ افریقہ میں آپ یوٹیوب پہ کافی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ان کے کلر بھی مختلف ہیں، اور کسی نے سویم بھی کیا تو انہوں نے وہ آڑ محسوس بھی کی۔ ساتھ ساتھ پانی چل رہے ہیں، آپس میں مل نہیں رہے ہیں، ایک میٹھا ہے دوسرا کھاری ہے، دونوں کے کلر بھی ڈفرنس ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارے رشتے جو بنائے، انسان کا نسب تو اس کے والدین سے چلتا ہے، اس کے علاوہ اس کی بیوی کے حوالے سے دوسرے خاندان کے ساتھ اس کا رشتہ تعلق جڑ جاتا ہے، اس لحاظ سے ساس اور سسر کو بھی اللہ تعالیٰ نے والدین جیسا تقدس اور احترام عطا کیا ہے۔ سسرالی رشتہ داریاں اگر نہ ہوتی تو قبیلوں اور خاندانوں کا معاشرے میں باہمی ربط جو ہوتا ہے نا وہ ممکن نہ ہوتا، ہر خاندان دوسرے خاندان سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتوں کا تانا بانا اسی طرح بن رکھا ہے کہ اسے نوع انسانی باہم آپس میں جوڑ لیتی ہے۔ آیت نمبر 55، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ظہیرہ کا مدد یعنی ظہیر کا معنی مددگار ہوتا ہے۔ آیت نمبر اگلی پہ چلتے ہیں، 56 آئی تھنک ہوگی۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے میں تو پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں، جس سے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ آیت نمبر 59، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے۔ آپ نے اس کے بارے
में किसी खबरदार से पूछ ले। 6 दिनों की आपको ये पहले हम बता चुके हैं तफसील। इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो जवाब देते हैं कि रहमान क्या है, क्या हम इसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे रहे। और इस तबलीग ने इसकी नफरत में मजीद इजाफा कर दिया है। आज नंबर 60 पे आए हुए हैं। मुशरिकीन मक्का जो है ना, वो अल्लाह का लफ्ज तो मार यानी उनके यहाँ मारूफ था, मगर रहमान से वाकिफ नहीं थे, तो वो इस पर एतराज करते थे कि हम उसे क्यों सजदा करें जो हमने इतने सारे बुत रखे हुए हैं। तो वो यानी फिर नफरत में अल्लाह ताला कहते हैं वो बढ़ ही जाते हैं जब इनकार करते हैं। तो बाबरकत है, बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए इसी ने और इसमें आफताब बनाया और मुनव्वर महताब भी। यानी ये जमीनों आसमान जो अल्लाह ताला ने बनाए, और इसमें यानी बुर्ज की जमा या बुरूजन बुर्ज की जमा आई है सूरज और चांद की तरफ, और इसके साथ जो 12 बुर्ज हैं अमल सौर जो उर्दू इसमें उर्दू को कहते हैं, वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो अल्लाह ताला आगे कहते हैं इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करे या शुक्रगुजारी का इरादा रखता हो। तो ये अल्लाह ताला ने यानी रात जाती है तो दिन आ जाता है, तो ये सिलसिला अल्लाह ताला कि हम चलता जा रहा है, तो ये अल्लाह ताला कर रहा है, कोई इंसान जो इनके बुत नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें गौर करना चाहिए। अब आगे आगे देखते हैं, और अब आ रहे हैं वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है। जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं। अब इबादुर रहमान जो है उनकी खुसूसियात आ गई हैं, वो अपने आप को आका मालिक नहीं कहते बल्कि अल्लाह ताला के बंदे गुलाम बन के जिंदगी गुजारते हैं। इबादुर रहमान की सिफात हैं। कुछ जाहिल उजट लोग जब इनसे कोई बात करें तो ये सलामती से उनके साथ उनसे हट जाते हैं, बहस मुबाहिसा नहीं करते, खा मखा उलझते नहीं है। और मजीद क्या वो करते हैं कि ये वल्लजीना युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं। 64 आयत पे जहाँ तक 5 नमाजों का तल्लुक है वो तो फर्ज है। नमाजों की पाबंदी हर बंदा मोमिन की सीरत की बुनियाद होती है। चुनाचे सूरत मोमिनून के आगाज में भी जब बंदा मोमिन के किरदार की बात हुई है, वहाँ नमाज पढ़ जाना का जिक्र जो है हिफाजत का आया था कि वल्लजीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून। लेकिन यहाँ चूंकि अल्लाह ताला के इन खुसूसी बंदों का जिक्र हो गया, जिक्र हो रहा है जिन्हें अल्लाह से दोस्ती का शरफ और कुर्ब नसीब हो चुका है, इसलिए यहाँ जिस नमाज का जिक्र हो रहा है वो नमाज भी खुसूसी है, यानी नमाज तहज्जुद है। चुनाचे अल्लाह के ये नेक बंदे अपने रब के हुजूर रातों की तन्हाइयों में इस वक्त हाजिर होते हैं जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं, और यूं वो अपनी रातें उसके सामने इस तरह गुजारते हैं कि कभी हालत क़याम में होते हैं और कभी वो सजदे कर रहे होते हैं। और साथ में और क्या कहते हैं, वल्लजीना यक़ूलूना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और ये दुआ करते हैं कि हमारे परदिगार हमसे दोज़ख का अजाब परे ही रखें क्योंकि इसका अजाब चिमट जाने वाला है। यानी ये अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों की सिफात होती हैं, नेकियां भी करते हैं, लेकिन साथ साथ युखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार, वो डरते रहते हैं उस दिन के ख्याल से जिसमें दिल और निगाहें उलट की जाएंगी। उन्हें पता है कि अपनी नेकियों के ऊपर वो तकब्बुर नहीं करते। फिर मजीद कह रहे हैं इन आसा मुस्तकर व मकामा, अजाब का मजीद के वो अजाब कैसा होगा, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। अल्लाह वला तजअलना मिन, हम दुनिया में आमतौर पर इंसानी तबीयत का खासा है कि एकदम तब्दीली चाहता है, तब्दीली के तौर पर वो थोड़ी देर के लिए बुरी सी बुरी जगह पर भी तफरी महसूस करता है। अगर इसे अच्छी सी अच्छी जगह पर भी मुस्तकिल रहना पड़े तो वहां से बहुत जल्द उकताहट महसूस होने लगती है।
اس کے برعکس جنت اور جہنم کی کیفیت یکسر مختلف ہے۔ قرآن کے مطابق جنت ایسی پرکشش جگہ ہے، وہاں مستقل رہنے کے باوجود اہل جنت کو اس کی دلچسپیوں اور رعنائیوں میں ذرا بھر کمی محسوس نہیں ہوگی، اور جہنم میں اگر کوئی انسان ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا تو ساری سختیاں اس پر ایک لمحے کے لیے یعنی وہ ظاہر کر دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اب مزید ان کی بات ہو رہی ہے جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے قتل نہیں ہوتے، حق کے ساتھ 3 قتل ہم بتائے ہوئے ہیں آپ کو، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسا انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ فوراً توبہ کرنی چاہیے، نادم ہونا چاہیے۔ جو شخص توبہ کرے، نیک عمل کرے، تو وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اب یہ عباد الرحمان کی صفات آ رہی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ مزید یعنی ان کی بتائی جا رہی ہے، جھوٹ سے بھی بچتے ہیں اور بری محفلوں سے بھی بچتے ہیں، اچھی محفل میں اچھے دوستوں کی کمپنی رکھتے ہیں، جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، یعنی غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآنی آیت کو پڑھنے یا سننے میں ان کا رویہ اندھو بہروں جیسا نہیں تھا، بلکہ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ قریش مکہ کی طرح اندھے بہرے بن کر اللہ کی آیات کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرح کا یعنی ان کے اوپر طنز ہے، یہی وہ، اور یہ وہ ساتھ کیا ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ آیت نمبر 74 بہت ہی پیاری ہے، اور یہ اپنی یعنی سپاؤس اور اپنی اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے، شوہروں کے لیے دعا کثرت سے پڑھے، اس کو اپنی دعاؤں کا تشہد کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کا حصہ آپ بنائیں۔ اور وجعلنا للمتقین اماما، یعنی عباد الرحمان امامت اور پیشوائی کے لیے بے قرار ہے۔ اس دعا کو اس والے سے سمجھنا چاہیے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی بیوی بچے اس کے تابع پیروکار ہوتے ہیں، چنانچہ گھر کے سربراہ کی دعا اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو بھی متقی بنائے۔ اس امامت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کہ میدان حشر میں ہر انسان کے اہل و عیال اور اس کی نسل کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ عباد الرحمان کی یہ دعا اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ میدان حشر میں ہم جن لوگوں کے سربراہ یا لیڈر بنے ان کو بھی نیک اور پرہیزگار بنا دے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو سکے۔ ایک حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی سی، اور تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا، یعنی جہاں جس کو جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کا اس سے پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 75 یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ایسے بے شمار موقع آتے ہیں، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، نیکیوں پہ استقامت کرتا ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، اپنی نفس کے پیچھے نہیں چلتا، تو کہتے ہیں ایک بندہ مومن کی پوری زندگی جو ہوتی ہے صبر ہی صبر ہوتی ہے، تو اس صبر کا بدلہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بالے خانے دے گا، اور اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ۔ مزید کیا ہوگا، خالدین فیہا حسنت مستقر و مقامہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ دنیا میں چیزیں نعمتیں ملتی ہیں تو ڈر ہی لگا رہتا ہے نا کہ ہم سے چھن نہ جائے یا ہمیں کچھ نہ ہو جائے، یا ہوتا ہے نا کہ بندے کو نعمتیں تو ہوتی ہیں، بندے کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 77 کہہ دیجیے اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری متعلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہے۔
تو यहाँ रसूल वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना, की दावत देना मशीयत इलाही के तय जरूरी ना होता तो मेरे रब को तुम लोगों की कुछ भी परवाह नहीं थी। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों को बुला रहे थे, जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सोची थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये था कि आप इनको बताएं। लेकिन होता क्या था कि वो ना मसलसल इनकार ही कर रहे थे। तो अल्लाह ताला क्या है कि अगर ये इनकार करते रहेंगे तो क्या होगा, इनको एक चमट जाने वाला अजाब आकर रहेगा। आयत सूरत शुरा। सूरज शोरा को मक्की सूरतों में इस एतबार से इम्तियाज हासिल है कि इसकी आयात जो है 227 है। मक्की सूरतों में सबसे ज्यादा है। हुजूम के एतबार से मक्की सूरतों में सूरत अल अराफ सबसे बड़ी है, लेकिन इस उसकी आयात 207 है। सूरज शोरा छोटी छोटी आयात तेज रिदम मौसर सोती आहंग की बिना पर सूरत हिजर से ममासलत रखती है। सूरज शोरा का ज्यादातर हिस्सा जो है अम्बिया रसुल पर मुश्तमिल है। उनकी कौमों के हालात वाकयात होंगे, और जो हम पढ़ चुके हैं अंबिया के हालात वो सिर्फ तर्जमे के साथ ही जाएंगे कि आज जो हमने आपको बता दिया वो भी आपको वो मालूम है। जो कोई नई बात आएगी वो आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तौसीन मीम, ये आयतें रोशन किताब की हैं। अल्लाह का बाखियों नफ्स का अल्लाह यकून मुमिनीन, इनके अमाल ना लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे। सूरत काफ में भी पढ़ा। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती, और इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई ये इससे रूगर्दानी करने वाले बन गए। यानी अल्लाह ताला जबरदस्ती भी ईमान उनसे ला सकता था कि ले आओ, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत ये कि अल्लाह ताला ने बंदे को नेकी और बदी का रास्ता बता दिया और उसकी चॉइस दे दी कि अपनी मर्जी करें। इन लोगों ने जुटलाया। अब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएंगी जिसके साथ वो मुसखरापन कर रहे थे। क्या उन्होंने जमीन पर नजरें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए हैं। बेशक इसमें यकीनन निशानी और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं है। तो ये मुआवजे भी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना अल्लाह ताला की तकलीद करदा चीजें भी देखते हैं, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते। और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। यहाँ जल्दी अल्लाह ताला अजीज के साथ अल्लाह ताला का दूसरा सफाती नाम हकीम आता है, मगर इस सूरत में अजीज के साथ रहीम की तकरार होगी। दरअसल मकसद ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला अगरचे अजीज है यानी जबरदस्त ताकत का मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो निहायत मेहरबान शफीक और रहीम भी है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो पलक झपकने में आसमान से ऐसा मुआवजा उतार दे जिसके सामने इन्हें अपनी गर्दनें झुकाने के सिवा कोई चारा ना हो, जैसा कि आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत का अजीम मजर है कि वो फौरी तौर पर कोई ऐसी मुआवजा दिखाकर इन लोगों की मुद्दत मोहलत को खत्म नहीं करता। वो चाहता है कि दूध का यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या दूध को बुलोते हैं ना उसको, और कि और मक्खन निकल आए, कि देखते हैं कि इसमें से क्या पता कोई और अच्छे इनमें से कोई लोग निकल आए। आयत नंबर 10। और जब आपके रब ने और नहीं सॉरी, वन्ना रब्बका लहुल अजीजुर रहीम। और जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी कि तू जालिम कौम के पास जा, कौम फिरौन के पास, क्या वो परहेजगारी ना करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परदिगार मुझे तो खौफ है कहीं वो मुझे झुठला ना दे, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी जुबान चल नहीं रही, बस तू हारून की तरफ भी वही भेज। और इनका मुझ पर मेरे एक कसूर का दावा भी है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार ना डाले। वो जो इनसे मुक्का मारा था तो एक किप्ती का इनसे कत्ल हो गया, उसकी तरफ इशारा है। जनाब बारी ताला ने फरमाया हरगिज ऐसा ना होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों फिरौन के पास जाकर कहो भला शुबा हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। दूसरी बार आ रहा है, पहले भी आया था। इनके आने का मकसद यही था कि इन्होंने बनी इसराइल को आजाद कराना था। आयत नंबर 18 पे आए हैं। फिरौन ने कहा क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था, और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे थे। तो अब ऐसा है कि ये
فرعون نے ان کو ایسا کہا، یعنی قرآن کا یہ اسلوب ہے، غیر ضروری تفصیل چھوڑ دی جاتی یہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر پہنچنے، اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے متعلق چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جواب یہاں پہ نقل کر دیا ہے، یعنی وہ پرانا کہ جب ہم نے دریائے نیل میں بہتے ہوئے صندوق نکالا تھا، تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، یعنی اپنے احسانات جتا رہے ہیں ان کو نا۔ آیت نمبر 19، پھر تو پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب کہ میرا بھولے بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی اس وقت مجھے ہدایت نہیں ملی ہوئی تھی، یعنی میرے نادانستگی میں یا ناشنانی میں یا میری جہالت میں ہو گیا تھا مجھے وہ والا جو میرے سے قتل ہوا تھا۔ اور ویسے بھی اس جو اپنی ان کی قوم کا بندہ تھا، اس نے ان کو دھوکہ دیا تھا، اگر آپ اس اسٹوری میں جائیں تو۔ پھر 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 تم سے خوف کھا کر تو میں بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیونکہ اس نے خود دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں رب ہوں۔ تو اب رب کے بارے میں باتیں سن کر، یعنی ایک طرح سے فرعون کو بھی اس میں تھوڑی سی بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ اور فرعون نے کہا لو، اچھا یہ آیت نمبر آگے ہم 28 پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ وہی جو ایک جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہی دے سکتا ہے نا کہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی اپنا روب جو دبدبا ہوتا ہے وہی وہ جھاڑا جاتا ہے ان کے اوپر نا۔ تو وہاں پر وہی یہی بات ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ نا ایسا کر دوں گا، یعنی صورتحال فرعون کی برداشت سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کو جیسے ایک طرح سے غصہ آ گیا ہے نا۔ پہلے تو اس کا بچپن محل میں پالنا پوسنا احسان جتاتا رہا، اب یہ کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی، پھر اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سوید چمکیلا نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، سمجھدار، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال ہی دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتی ہو؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تجھے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، وہ تو اپنی بنی اسرائیل قوم کو کہہ رہے تھے میرے ساتھ بھیج دو، ان کو واپس اپنے وطن لے جانا چاہتے تھے۔ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے۔ آیت نمبر 37، جو آپ کے پاس ان جادوگروں کو لے کر آئے۔ تو وہ جادو کا یعنی دور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز دے کر بیچا تھا ان کی توڑ کے لیے۔ پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع ہو گئے، اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائے تو ہم انہی کی پیروی کریں، یعنی تمام لوگ دیکھ لیں گے تو سارے لوگ بھی جادوگروں کی جو ایمان ہے، فرعون کا ایمان ہے، اس کی مشہوری ہو جائے گی۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم کی ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لائے ہیں، یعنی موسیٰ
علیہ السلام اور हारून के रब पर, आयत नंबर 49। अब देखिए कि सारा हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं और आपको तफसीर इसकी पता है, इसलिए सिर्फ तर्जमे से गुजर रहे हैं। फिरौन ने कहा मेरी इजाजत से पहले तुम इस पर ईमान ले आओ, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखाया, सो तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा। कसम है मैं अभी तुम्हारे हाथ पांव उल्टे तौर पर काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले ही हैं, इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने। हमें उम्मीद उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सारी खताएं माफ कर देगा। उन्हें पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो जादू है वो हक है, इसलिए वो ना इस तरह की बात कर रहे थे कि उनको पता चल गया था। और फिरौन जो कि खुदाई का दावा कर रहा था उससे मरूब नहीं हो रहे थे। और हमने मूसा को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल के ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरौन ने शहरों में हरकारे भेज दिए कि यकीनन ये ग्रोह बहुत कम तादाद में है, इस पर जी हमें सख्त गजनाब कर रहे हैं। यानी ये इतनी छोटी तादाद में होकर हमें गुस्सा दिला रहे हैं, इनकी ये मजाल, हम तो इनका ये अशर कर देंगे। तो बनी इसराइल के मिस्र निकल भागने की हरकत ने ना उसको फिरौन को बहुत गुस्से में कर दिया था ना। तो ये उसकी तरफ जा रहा है और फिर फिरौन ने आयत नंबर 55, और इस पर हमें ये सख्त गजबनाक कर रहे हैं और यकीनन हम बड़ी जमात हैं इससे चौंकना रहने वाले हैं। बलाखिर हमने इन्हें बगातों से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से बाहर किया। किसको? फिरौन और उसकी कौम को। तो इस सूरत हाल में ने अपने बगात, चश्मे, घर बार, जागीरें जो भी थी ना सारी, वो सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा। तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं ना इसमें, कजालिका औरसना बनी इसराइल, इसी तरह हमने इन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बनी इसराइल ने बाद में आकर वापस इन सब चीजों पर कब्जा कर लिया, बल्कि मुराद ये है कि मैं कि बाद में बनी इसराइल को हमने दुनियावी माल और दौलत और इक़्तिदार से नवाजा, और एक वक्त आया कि ये तमाम चीजें इन्हें भी मिल गई थी। बस फिरौनी सूरज निकलते ही इनके ताक़ुब में निकले। जब इनको हुक्म हुआ था ना कि अब निकलो, बस जब वो दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा हम तो यकीनन पकड़ लिए गए हैं। इंसान थे, डर गए, उन्होंने सोचा कि शायद हम ना पकड़ लिए जाएंगे। फिरौनी लश्कर को जब आपने ताक़ब में देखा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखलाएगा। आयत नंबर 63। हमने मूसा की तरफ वही भेजी के दरिया पर अपनी लाठी मार, पर इसी वक्त दरिया फट के और हर एक ऐसा पानी के मिसल बड़े पहाड़ के हो गया। अब यहाँ जो है ना फन फला का फकाना कुल्लु फिर का तो दिल अजीम, यानी अ, यानी अल्लाह ताला ने जब उन्होंने लाठी मारी ना तो वो समुद्र के दो हिस्से हो गए। तो वो उधर से क्या कहते हैं, ऐसे वो जो पानी की थी ना बड़ी बड़े जैसे समुद्र की तरह बड़े बड़े होते हैं, समुद्र फट गया और उसके दोनों हिस्से पहाड़ों की तरह खड़े हो गए। कौन नहीं जानता कि मद्दो जजर की कैफियत में ना तो समुद्र फटता है और ना ही इसका पानी चट्टान या पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। कुछ कहते हैं कि जो मद्दो जजर हुआ था तो उसकी यहाँ पे ना नफी की जा रही है कि अल्लाह ताला ने किया था। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर थे 64 पे आएंगे, और हमने इसी जगह दूसरों को नजदीक ला खड़ा कर दिया। जब समुद्र फट गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर इस रास्ते से निकल गए। इसी वक्त इनके पीछे फिरौन भी आ पहुंचा और उसने अपना लश्कर इसी रास्ते पर डाल दिया। फंजे नामू समम अजमईन, और मूसा अलैहिस्सलाम को और इसके तमाम साथियों को नजात दी, फिर और सब दूसरों को डुबो दिया। यानी जो बाद में आ रहे थे वो सब डूब गए। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है और इनमें इनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं है। बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी वाक्य सुना दो, जबकि उन्होंने अपने बाप अपने कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मुजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया जब तुम्हें इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा ये हम कुछ नहीं जानते, हम तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया है। अब दलील देखे क्या कह रहे हैं कि हमने अपने बाप दादा को ये करते हुए पाया है। हालांकि अकल के नाखून लेने चाहिए कि उनके बाप दादा अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको तो नहीं करना चाहिए, आंखें तो बंद नहीं करनी चाहिए ना, खुली दलील के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। आयत नंबर 75। और आपने फरमाया कुछ खबर नहीं जिन्हें तुम पूज रहे हो
पूछ रहे हो तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, वो सब मेरे दुश्मन है, मुझे यानी सिवाय सच्चे अल्लाह ताला के जो तमाम जहानों का पालनहार है, जिसने मुझे पैदा किया, और वही मेरी राहबरी फरमाता है, वही मुझे खिलाता है पिलाता है, जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है, वही मुझे मार डालेगा और फिर जिंदा करेगा। यहाँ आप देखें कि जब बीमारी की बात आती है तो कहता है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो यानी फिर शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। खाने पीने की बात हो रही है तो उसमें अल्लाह अल्लाह को क्रेडिट जा रहा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीमारी को अपनी तरफ मंसूब किया और शिफा को अल्लाह ताला की तरफ किया। फिर कहते हैं ना, वही मुझे मौत देगा, जिंदा करेगा। तो अभी तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद अपनी कौम के लोगों से मुखातिब थे, अब बराह रास्त अल्लाह ताला से अब दुआ मांग रहे हैं। अगली में अम, इसमें किधर गई आयत नंबर? जी और ये आयत नंबर भी रहती है, आयत नंबर 682। और जिससे उम्मीद बंधी हुई है वो रोजे जजा में मेरे गुनाहों को बख्श देगा, यानी गुनाह की बख्शिश भी अल्लाह करेगा। अब जो है उनकी दुआ आ रही है, रब्बी हबली हुक्म वालिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। और ए मेरे रब, मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे, और मेरा जिक्र जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख, यानी मैं तो चला जाऊंगा, बाद वाले लोगों में भी हो, तो आप देखें उनका जिक्र खैर कितना बाकी है कि हर नमाज में जब हम तशाहुद पढ़ते हैं तो दरूद इब्राहिमी के नाम से हम उनके ऊपर करते हैं हर साल। फिर आप देखें कि उनकी उनकी सुन्नत के ऊपर जो कुर्बानी की जाती है, हज जो है, उनकी बीवी ने सफा मरवा में चली तो उसके ऊपर आदमी भी चल रहे हैं क्यामत तक के लिए, अल्लाह ताला ने उनका कितना जिक्र खैर बाकी रखा है, तो ऐसी दुआएं करनी चाहिए। फिर मजीद कहते कहते हैं, मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में बना दे और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। तो ऐसा है कि माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ भी बहरहाल मांगनी चाहिए। तो वो साथ अपने वालिद के लिए दुआ भी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको बख्श दे, कि बेशक वो ना जाहिलों में से था। और जिस दिन के लोग दोबारा जलाएंगे मुझे रुसवा न करना, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम ना आएंगे। लेकिन फायदे वाला वही होगा जो अल्लाह ताला के सामने बेऐब दिल लेकर आएगा। इल्ला मन अल्लाह बिकल्बिन सलीम। तो कल्ब सलीम वो होता है ना, जिस कहते हैं कि जिसको सांप ने डस लिया हो, फिर वो आराम से नहीं बैठता, चैन से नहीं बैठता। तो जो बंदा है मोमिन होता है, वो भी कल्ब सलीम की तरह होता है, यानी सलामती वाला दिल होता है, फितरत सलीमा होती है। ऐसी रूह मुराद है जो हर किस्म की आलूदगी से पाक होती है। क्यामत के दिन जो शख्स ऐसे पाकीज़ा दिल के साथ अल्लाह के हजूर हाजिर होगा, उस दिन की औलनाकियों से बचा लिया जाएगा। और परहेजगारों के लिए जन्नत बिल्कुल नजदीक ला दी जाएगी, यानी जन्नत परहेजगारों के करीब आ जाएगी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी उनमें से करे। और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम पूजा करते थे वो कहाँ है, यानी वो आए ना आए कि आपको आप बचाए ना, जो तुम इतना इनके ऊपर अपना ट्रस्ट और भरोसा करके बैठे थे, जो अल्लाह के सिवा थे, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या कोई बदला ले सकते हैं? बस वो सब और कल सब और कुल गुमराह लोग जहन्नम में ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। और इब्लीस के तमाम लश्कर भी वहां आपस में लड़ते झगड़ते कहेंगे कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गलती पर थे। और वहां, क्योंकि इस दुनिया में तो देखें वो आंखें बंद करके बगैर दलील के जिंदगी गुजारे, जब देखेंगे कि जिन जिनको हम फॉलो करते हैं वहां भी आगे, तो आगे जन्नम में तो वहां उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और फिर वो कहेंगे कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गलती पर थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे। यानी जो बुत अमामों को, बुतों को, जिसको भी पीरों को जो अल्लाह के बराबर दर्जा देते हैं, उनसे आजाद रखते हैं ना उनके बारे में। और हमें तो सिवाय इन बदकारों के किसी और ने गुमराह नहीं किया था। अब तो हमारा कोई सिफारशी भी नहीं है। और और ना कोई सच्चा हम ख्वार दोस्त। आपको पता है ना कि
ایمان کے ساتھ رشتے قائم ہوں گے، اور اگر ایمان والے اچھے دوست ہوں گے تو اس کو بچا لیں گے۔ اور ایک وہ آتا ہے کہ جنت میں جب چلے جائیں گے نا تو کچھ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دوست نہیں آئے ہیں، تو وہ اللہ سے جا کر پوچھیں گے کہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، وہ نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا کہ جاؤ ان کو نا جہنم سے نکال کر لاؤ۔ تو اچھے دوستوں جو دوست ہوتے ہیں ان کی کمپنی یعنی کام آئے گی، اس لیے ہوش کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ آیت نمبر 1 اور 2، اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائے؟ تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے، کیونکہ جس نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں تو لوگ جو لانے والے ہوتے ہیں وہ غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، ہم کیسے آ کے اس محفل میں بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، مکہ کے سردار نہیں آتے تھے، یا باب بن اور یہ بلال غلام لوگ ہیں، ہم کیوں آئے؟ پھر آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کیا، کیا کرتے رہے۔ آیت نمبر 113، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں وہ عزت والے لوگ ہیں، میں ان کو اپنی محفل سے نہیں نکالوں گا، میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے میں وہی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے جو زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا عزیز الرحیم کے اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام مسلسل آ رہے ہیں۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار بنا لیتے ہو؟ اب یہ ان کو ان کے نبی بتا رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 20، ہر نبی جو آتا ہے نا وہی کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا میرا جو بھی ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر اونچی جگہ پر جو تم یادگار بناتے ہو، تم لوگ بغیر کسی مقصد یا فائدے کے جگہ جگہ بڑی عمارتیں بناتے ہو، یادگاریں بناتے ہو، یعنی اپنی تزیید تمدن کے لیے۔ آپ بھی جو بھی بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی شان کے لیے بعد میں یادگاریں چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگ یاد کریں، جیسے اہرام مصر ہو گیا، تاج محل ہو گیا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کروڑا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اگر دبئی میں جائیں بڑے بڑے برج بنا لیتے ہیں، تو وہ کیوں بناتے ہیں؟ یہی کہ لوگوں میں ہماری شان و شوکت ہونا۔ تو یہ بڑی آیت نمبر 129، اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہوگے۔ اگر آپ جائیں جو بھی بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں تو اس طرح بنا لیتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے نا، کہ تین تین چار چار محل ایک دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ان کو دوسرے بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی نا۔ تو ایسی یادگاریں، ایسے محلات تو بعد میں قائم رہتے ہیں مگر انہیں بنانے والے نہیں رہتے ہیں نا، جیسے غرناطہ چلے جائیں، قرطبہ کے محلات دیکھ لیں، آپ ٹرکی چلے جائیں تو سلطنت عثمانیہ کے محل دیکھ لیں، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے تم پکڑتے ہو،
یعنی تم کسی قوم پر حملہ آور ہوتے ہو تو ظلم و جبر کرتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو. اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے. مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کی عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہو، ہم پر یکساں ہیں. یعنی آپ ہم کو نصیحت کریں نہ کریں برابر ہے. یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے. ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے. چونکہ عادیوں نے حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا. یقیناً اس میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ بے ایمان ہیں. بے شک آپ کا رب وہی غالب اور مہربان ہے. سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. ان کے 22 والے نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان تمام انبیاء کی سٹوری، قوموں کے کرتوت کیا تھے، ان کا انجام کیا ہوا، ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ اعراف سے شروع ہوا. آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے صرف ترجمے سے گزر رہے ہیں. ان کے 22 والے نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میری اجرت تو بس اب میرے پردگار عالم پر ہی ہے. کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور ان چشموں میں، ان کھیتوں، ان کھجوروں کے باغوں میں جن کی شگوفے نرم اور نازک ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بناتے ہو. ان کی عمریں بہت لمبی تھی، وہ قد بھی آور لمبے تھے. تو پہاڑوں میں کہتے ہیں ان کے اتنے سخت ناخنوں سے وہ کر کے انہوں نے بنائی. ابھی بھی جورڈن میں جائے تو آپ کو نظر آئیں گی. پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. آیت نمبر 151. بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. وہ بولے کہ بس تو ان میں سے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو اب ہم جیسا ہی انسان ہے. اگر تو سچوں میں سے تو کوئی معجزہ لے آ. اب ایسا ہے کہ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات دے رہا ہے، تو اب ان کا انداز دیکھ لیں کہ یہ عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم عذاب کی بات کرتے ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ اگر لاتے ہو تو آیت نمبر 155. آپ نے فرمایا یہ اونٹنی پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقرر دن کی باری پانی پینے کی تمہاری ہے. حضرت صالح نے فرمایا تمہارے معجزے کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی بھیجی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے تمام جانور پانی پیئیں گے. اس اونٹنی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی باری کے دن چشمے کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور اس دن ان کے جانوروں کو پانی نہیں ملتا تھا. اگلے دن اونٹنی ناغا کرتی تھی اور باقی سب جانور پانی پیتے تھے. یہ مدائن میں یہ کہتے ہیں ابھی بھی جائیں تو یہ چشمے ابھی بھی وہاں پر ان کے موجود ہیں. آیت نمبر 156. خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا. اب نبی ان کو خبرداری دے رہا ہے. پھر بھی انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی، پس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آہ دبوچا. بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے. اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے. اب قوم لوط کا ذکر آ گیا ہے. قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں کھاتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا. میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑ بنایا ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے. انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا. آپ نے غور کیا کہ ہر نبی کو یہی دھمکی دی جاتی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالا گیا. تو آپ سمجھے کہ بار بار یہ کیسے رپیٹ ہوتے ہیں نا، تو اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی مل جاتی ہے کہ ایک میں ہی واحد رسول نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. یعنی مجھ سے پہلے بھی ایسے رسول تھے جن کی واعظ اور نصیحت کے اوپر تنقید کی گئی اور ان کو بستی سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دی گئیں. اب نبی نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں. میرے پردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو اس وبال سے بچا لیجیے جو کرتے ہیں. بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو بچا لیا، سوائے ایک گڑیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وہ تھی تو ایمان والی، لیکن اس کی جو ہمدردیاں تھی قوم کے لوگوں کے ساتھ تھیں. اور جب وہ فرشتے، خوبصورت فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، کیونکہ یہ اپنا یہ فعل جو تھا کرتے تھے آدمیوں کا آدمیوں سے، تو وہ اس نے جا کے ان کو اطلاع دے دی تھی. تو وہ سارے دوڑے دوڑے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے تھے. آگے چل کے اس کا بھی ذکر آئے گا. پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینا یعنی
بارش برسائی، پس بہت ہی بری بارش تھی جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسی۔ آیت نمبر 174، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار ہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ ایکا والوں نے بھی رسول کو جھٹلایا۔ ایکا کے معنی جنگل کے ہوتے ہیں، یہ لفظ اس سے پہلے بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے صورت ہجر میں آ چکا ہے۔ جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں ڈر خوف نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ اب غور کریں، ہر کوئی کہہ رہا ہے امانت دار، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دو ٹائٹل صادق اور امین، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے، جیسے آتا ہے ایسے ہی اپنی قوم کو بتاتے ہیں۔ اللہ کا خوف کھاؤ، میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہان کے پالنے والوں کے پاس ہے۔ ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔ ان کی قوم کی جو بری عادت تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور راستوں پہ بیٹھتے تھے، اور سیدھی صحیح ترازو تولا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ کیا کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب اپنا لینا ہوتا مال تو زیادہ لے لیتے، جب تول کر دیتے تو کم دیتے نا، تو زمین میں یعنی فساد جب اس طرح کی ہو جائے نا تو پھر فساد آ جاتا ہے۔ تو اللہ اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ترازو کو سیدھی کرو، لوگوں کو ان کی چیز یہ ہو چکا ہے۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 185، انہوں نے کہا تو ان میں سے جن پر جادو کر دیا گیا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کے ٹائٹل مجنون دیوانے کے ملے تھے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے تو ہم پر آسمان سے ٹکڑے گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا اور انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا بادل آ گیا تھا ان کی قوم پر نا، تو یوں لگتا تھا جیسے اس قوم پر پہلے اوپر سے کوئی عذاب آیا تھا اور ان پر صاحبان کی طرح چھا گیا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ بادل تھا، لیکن وہ خوش ہو گئے تھے کہ یہ بارش برسے گی، لیکن اس کے اندر عذاب تھا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی یہ غلبے والا اور مہربانی والا۔ بے شک اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اور اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا۔ انہ تنزیل رب العالمین نزل نزل بھی روح الامین، کسی امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، یعنی روح الامین کا ٹائٹل بھی جو ہے جبریل علیہ السلام کی طرف آیا ہے۔ پھر علی قلبک لتکون من المنذرین، اور آپ کے دل پر تھا کہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں نے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اصل جو وہی تھی وہ آپ کا دل مبارک تھا۔ دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو تھی نا، اس کو یعنی وہ وہی کو ریسیو کرتی تھی۔ انسانی علم کے حوالے سے یہ بات بھی ہوئی ہے کہ بنیادی طور پر انسانی علم کی دو اقسام ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جس کو ایکیورڈ نالج کہتے ہیں، جس کے لیے ہر انسان کوشش اور محنت کرتا ہے۔ اس علم کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان حواس خمسہ کے ذریعے معلومات حاصل کر کے انہیں پروسیس کرنے کے لیے دماغ یا عقل کو دوڑاتا ہے۔ اور دوسرا علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست انسانی قلب یا روح پر نازل ہوتا ہے، اسے ریویلڈ نالج کہتے ہیں۔ اور یہ سب سے محفوظ اور سچا یہ ہوتا ہے جو فرشتے کے ذریعے انبیاء کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ اس میں شیاطین کی دخل اندازی نہیں ہوتی، مکمل طور پر محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ آیت نمبر، آپ کے دل پر اتارا کہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائے، صاف عربی زبان میں ہے، یعنی یہ زبان عربی ہے، یعنی ظاہر وہ عرب لوگ تھے تو انہیں کی زبان پہ یہ نازل ہوا۔ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل کر دیتے جس کی مادری زبان عربی نہ ہوتی، تو پھر ایسا شخص انہیں عربی قرآن پڑھ کر سناتا تو یہ گویا کھلم
मुआवजा होता, लेकिन ये लोग फिर भी इसे मानने वाले नहीं थे। अगर किसी और जुबान का नबी आ जाता तो अगले नबियों की किताबों में भी इस कुरान का तस्करा है। यानी इस कुरान का तस्करा पिछली किताबों में भी, अगले नबियों की किताबों में भी आया हुआ है। क्या इन्हें ये निशानी काफी नहीं कि हकानियत कुरान को तो बनी इसराइल के उल्मा भी जानते हैं? यानी पिछली किताबों में भी सारी निशानियां अल्लाह ताला ने बार बार बताई हुई थी, और बनी इसराइल के जो उल्मा है वो इसको बखूबी जानते थे कि ये क्या है ना, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत उनको बताया गया था। और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाजिल फरमाते, बस वो इनके सामने इसकी तिलावत करता, तो ये इसे यकीन करने वाले ना थे। यानी किसी और किसी जबान में आ जाता तो फिर जब यकीन ना करते। इसी तरह हमने गुनहगारों के दिल में इस इनकार को दाखिल कर दिया, और जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाजा ना कर ले ईमान ना लाएंगे। यानी अजाब को देखेंगे तो लाएंगे, अजाब को देख कर लाएं तो वो तो फिर ईमान लाने का फायदा ही नहीं है। बस वो अजाब इनको अचानक आ जाएगा, इन्हें इसका शऊर भी ना होगा। इस वक्त कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी, बस क्या ये हमारे अजाब की जल्दी बचा रहे हैं? अच्छा ये भी बताओ, अगर हमने इन्हें कई साल भी फायदा उठाने दिया, फिर इन्हें वो अजाब आ लगा जिनसे ये धमकाए जाते थे, तो जो कुछ भी ये बरतते रहे इसमें से कुछ भी फायदा ना पहुंचा सके। अगर इन्होंने मालो दौलत बनाए, बड़े बड़े महलात बनाए, दुनिया का मालो मता, यानी जब अजाब आ जाता है तो वो सब कुछ ना वही उस अजाब में बह के चला जाता है। यानी तिनका तिनका हो जाता है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। आयत नंबर 208, हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इसी हाल में कि इसके लिए डराने वाले थे। यानी अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करता है। तो यानी अल्लाह ताला का अटल कानून है। अल्लाह ताला ने ना पहले भी कहा है कि माँ कुन ना मुअज्जिबीन हत्ता ना बसा रसूला, कि हम अजाब देने वाले नहीं है जब तक रसूल ना भेजते। अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करता है। फिर कौम नहीं मानती, रसूल का इनकार करती, तो फकुत अदाबिल कौम लजीना ज़लमू, फिर जालिम कौम की जड़ काट दी जाती है। आयत नंबर 210, इस कुरान को शैतान नहीं लाए। अरबों के यहाँ आम लोग शायरों के बारे में ये ख्याल करते थे कि इनके काबू में जिन्न होते हैं, जिनको नई नई अच्छी अच्छी बातें अशार की शक्ल में जोड़ जोड़ कर देते हैं, जो काफिया रदीफ होता है। चुनाचे जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो बाद मुशरिकीन ने इसके बारे में भी कहना शुरू कर दिया कि इसे जिन शयातीन ने नाजिल किया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा यनबगी लहुम वमा यस्ततीऊन, ना वो इसके काबिल है ना इन्हें इसकी ताकत है। इन्नहुम अनिस्समइ लमअज़ूलून, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम कर दिए गए हैं। बहुत आम मजमून है जो पहली दफा आया है इस मौजू पर। यानी अल्लाह ताला ने ना जब कुरान नाजिल हो रहा था, पहले तो ये है कि अल्लाह ताला ने तीन तरह की मखलूक पैदा की। इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से की लपट से बनाया। तो चूंकि फरिश्तों की तरह जिन्नात का मादा तखलीक भी बहुत लतीफ है, इस वजह से इनके लिए फरिश्तों का कुर्ब हासिल करना, इनसे कुछ मालूमात हासिल कर लेना मुमकिन है। चुनाचे आमतौर पर शैतान जिन किसी न किसी हद तक फरिश्तों से आलम बाला की खबरें मालूम करने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन जब भी किसी रसूल की बासत होती तो आलम बाला पर खुसूसी पेरे बैठा दिए जाते, ताकि फरिश्तों के जरिए वही की तरसील को महफूज किया जाए कि फरिश्तों से कोई सुन गुन न ले। इसी असूल के तहत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद आलम बाला की खास हदूद से आगे जिन्नों का दाखिला मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया था, और वहां से किसी किस्म की सुन गुन लेने के वो अहल नहीं थे। यही वो कैफियत और सूरत हाल है जिसका जिक्र इस आयत में अल्लाह ताला ने किया है कि वो सुनने से माजूल किए गए हैं। यानी आलम बाला से वो कुछ खबरें नहीं ला सकते। सूरत जिन में ये मजमून और ज्यादा वजाहत के साथ आएगा। आयत नंबर 213, बल्कि 213 अगले पेज पे है 213।
बस तू अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ना पुकार के तू भी सजा पाने वालों में से हो जाए, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया। इसके बाद आपने दावत का इंतजाम किया था। ये कहते हैं 3 नबवी का वाकया है। अ, तो रिवायत में आता है इस आयत के नाज़िल होने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को एक दावत का एहतमाम करने के लिए फरमाया। हजरत अली ने आप ही के ज़ेरे कफालत थे, आपके साथ ही रहते थे, चुनाचे आपने तमाम बनु हाशिम को खाने पर बुलाया। खाने के बाद आपने दावत देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने शोर गुल मचाना शुरू कर दिया और आपकी बात सुने बगैर चले गए। कुछ रोज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इन्हें दावत पर बुलाया। इस दफा खाना खाने के बाद चारों न चार वो बैठे रहे और आपने इनके सामने एक दावती खुतबा दिया। ये खुतबा मुख्तसर था मगर आपके अजीम खुतबों में से। हैरत की बात है कि हदीस की किताबों में ये यानी इतना मौजूद नहीं है, लेकिन कह रहे हैं अहले जो तशय्युह है ना उनकी किताबों में ये वाला खुतबा मौजूद है। तो आपने बनी आशम को और फरमाया दावत इल्लल्लाह की तरफ आपने ना उनको यानी दावत दी। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करें तो ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से नहीं। आयत नंबर ये करनी है, आयत नंबर 215। इसके साथ फरोतनी से और नरमी से पेश आ, जो भी ईमान लाने वाला हो तेरी ताबीदारी करे, यानी जो ईमान ले उनके साथ अच्छा रवैया करो। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करे तो ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम कर रहे हो। अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर रख, जो तुझे देखता रहता है जबकि तू खड़ा होता है। आयत नंबर और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए खड़ा होना, जब खड़े होते हैं वो मुराद है। तहज्जुद का हुक्म आपको इब्तिदाई आया जा अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला उसमें दिया गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तहज्जुद के लिए हमारे हुजूर खड़े होते हैं तो उस वक्त हम आपको देख रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम बेशक आपकी नजरों से हम आपकी नजरों से पोशीदा है मगर आप हमारी नजरों से पोशीदा नहीं है। ला तुदरुकुल अबसार व हुवा युदरुकुल अबसार, वो लतीफुल खबीर, उसे निगाहें नहीं पा सकती जबकि वो तुम्हारी निगाहों को पा लेता है। वो लतीफ भी हर चीज से बाखबर है। फिर अल्लाह ताला वो तो आया तो कल रुबाना कि वो देखता है जब आप सजदा भी कर रहे होते। रसूल सल्लम का मामूल था कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के घरों के पास से रात को गुजरते और उनको देखते थे। आप कैसी मामूल का तस्करा किया जा रहा है। वो बड़ा ही सुनने वाला और खूब जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं और चटकी हुई सुनी सुनाई पहुंचा देते हैं। उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। शायरों की पैरवी वो करते हैं जो बहके हुए हों। कि आपने नहीं देखा कि शायर एक एक बियाबान में सर टकराते फिरते और वो कहते हैं जो करते नहीं है। अब इसमें हम देखें तो शायरी के बारे में किया जा रहा है, बताया जा रहा है मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोगों का ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायरी सीख ली और ये कि कुरान दरअसल इनका शायराना कलाम है। तो उसके ऊपर आपके ऊपर एतराज कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं, शायर जो होते हैं वो तो यानी शोरा के बारे में सबसे बड़ी बात ये भी बताई गई कि इनके कौल और फेल में तजाद होता है, आदत घटिया होती हैं। और वो ऐसी ऐसी बातें ना, आसमान से सितारे तोड़ना है, यानी ख्वाबों ख्यालियों की वादियों में घूमे होते हैं और इस तरह की बातें शायरी में करते हैं कि जो कि होनी पॉसिबल नहीं होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो वाले शायर नहीं है, सिवाय इनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और बाकसरत अल्लाह ताला का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया। जिन्होंने जुल्म किया वो भी अभी जान लेंगे किस करवट उटलते हैं, यानी उल्टे होते हैं। यानी इनको इन करीब मालूम हो जाएगा वो किस अंजाम से दो चार होते हैं ना। कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि देखें कि ऊंट किस करवट बैठता है। सूरत नमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नमल इस एतबार से पूरे कुरान में एक मुनफरिद सूरत है, अलग सूरत है। इसमें मक्की सूरतों के 3 मज़ामीन, तस्कीर अयाम बिल्ला, अम्बा और रसुल यानी नबियों की खबरें और कसर अम्बिया इकट्ठे हो गए। इनमें से 2 मज़ामीन
पिछली सूरत शोरा में आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कसम नबिया के अंदाज में, जबकि बाकी सूरत पर अंबा और रसूल करा गया। आपको पता है एक रसूल और नबी में फर्क होता है। नबी को रसालत मिलती है, और जो रसूल होता है, सॉरी, जो अ, जो रसूल होता है उसको रसालत मिलती है, और जो नबी होता है वो उसको फॉलो करता है। तो अब इसके मुकाबले में सूरत नमल में तीन मौजुआत के तहत तकरीबन तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, और इसमें तीन रसूल, हजरत मूसा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़ात अंबा और रसूल के अंदाज में, जबकि हजरत सुलेमान का जिक्र कससन नबिया की तर्ज पर है। फिर आखिर में सूरत का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा तस्कीर बेयामिल्ला, यानी वो दिन जिनमें अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है, वो होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तासीन, तिल का आयातुल कुरान व किताबिम मुबीन। तासीन, ये आयतें कुरान की हैं जिन्हें वाज़ेह रोशन, जो वाज़ेह रोशन किताब की हैं। हदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और के दिन पर यकीन आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी आखिरत पर इनको पूरा यकीन है। वही सफात आइन जो सूरत बकरा में हमने मोमिनीन की सफात पढ़ी थी। आयत नंबर 4, जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते हमने इनके करतूत जिनतदार कर दिए, बस वो भटकते फिरते, यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है, और भी वो आखिरत में भी वो सख्त नुकसान याफ्ता होंगे। बेशक आपको अल्लाह हकीम और अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये जो कुरान आया आपकी तरफ नाजिल हो रहा है। याद हो, अब आ रहा है ना इस काला मूसा की, याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी, मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि तुम सीख और ताप लो। जब मदयन से आ रहे थे, और बाद में आता है बीवी प्रेग्नेंट भी थी, सर्दियों की रात थी, तो बीवी को कह रहे कि मैं वहां से कुछ लेकर आता हूँ, हो सकता है आग ले आऊं या कोई रास्ते का पता चल जाए। जब वहां पहुंचे तो आवाज दी गई, बाबरकत है वो उस आग में से, और बाबरकत दिया गया जो इसके पास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जानों का पालने वाला है। तो यानी मूसा अलैहिस्सलाम को वहां पहुंचे तो पुकारा गया ना कि बहुत मुबारक है जो इस आग में, जो इसके आस पास है, यानी जो उनको दूर से नजर आई थी। तो वो सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, और मैं और बरकत दिया गया जो इसके पास से पाक है, और अल्लाह जो तमाम जानों का पालने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम, सुन बाजिए कि मैं ही अल्लाह हूँ, गालिब बा हिकमत। वही अल्लाह ताला ने जब उनको कहा था या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, तो अपनी लाठी डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इसे हलते जुलता देखा तो इस तरह गोया कि वो एक सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा खौफ ना कर, मेरे हजूर पैगंबर डरा नहीं करते। बशर थे, इंसानी तकाजा था। जब देखा कि वो एक सांप बन गई तो वो उससे डर कर भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे यहाँ जो पैगंबर होते हैं वो नहीं डरते। तो अपनी लाट ये डाल दी। आयत नंबर 11, लेकिन जो लोग जुल्म करे फिर इसकी एवज नेकी करें, इस बुराई के पीछे तो मैं बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। तो अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उस वक्त खौफ तारी हो जाना। उनके कहते हैं कि वो कत्ल हो गया था उसकी वजह से नहीं था, बल्कि जो इंसान एज अ बशरी हुआ था ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी इंसान से कोई बुराई हो जाती तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। यानी अब बुराई होती है उसके बाद जो नेकी करता है तो पहली वाली बुराई अल्लाह बख्श देता है। और आज भी सूरत मोमिनून में आपको बताया गया था कि कल भी बताया गया था कि इन हसनात युज़हिबन सय्यात, के बेशक जो नेकियां होती हैं वो बुराइयों को ले जाती हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को मजीद अल्लाह ताला कह रहे तो अपनी लाठी नहीं, अब आयत नंबर चलते हैं 12 पे। और अपना हाथ अपने गिरबान में डाल, वो समेत चमकता हुआ कर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तू 9 निशानियां लेकर फिरौन और इसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का ग्रोह है। बस जब इनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मोइजे पहुंचे तो वो कहने लगे ये तो खुला जादू है। उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि इनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकबर की बिना पर। बस देख लीजिए इस फितने बर्दाश्त लोगों का अंजाम कैसा
कैसा हुआ। तो जुल्मन अलूवन जो इसमें आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इनका ये इनकार सरासर सरइंसाफी ना इंसाफी और सरकशी पर था, क्योंकि इनके दिल हकीकत को तस्लीम कर चुके थे कि हजरत मूसा वाकई अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। तो अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि देखना फिर किस तरह उनका अंजाम हुआ। अब अगले दो अगला जो रुकू है हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसमें जिक्र शुरू हो रहा है। और हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था। दोनों ने कहा तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों में फजीलत अता फरमाई। और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए और कहने लगे, लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हम सब कुछ में से दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल इलाही है। हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, कतल दाऊद जालूता। दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो जालूत की जो फौज के थे। तो फिर ऐसा था कि सॉरी कत इसका मैं नाम जेन से निकल गया। जालूत का तो कतल दालूद जालूता किया था, उसके साथ जो थे आए थे, मेरे जहन से नाम निकल गया। यानी फिर ये इन्होंने उनको मार दिया था, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, तो इस तरह इनको वो बादशाहत मिली। फिर फिरौन अलैहिस्सलाम, फिर सॉरी फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भी नबूवत दी। तो यहाँ इस तरह नबूवत और बादशाहत इकट्ठी हो गई थी। आयत नंबर हाँ हाँ, आयत नंबर 17। सलमान के सामने इनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद जमा हो गए। हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदियां की गई। तो ऐसे लगता है जैसे कोई कौमी दिन होता है, परेड होती है जिस तरह आर्मी की होती है, तो वहां पर भी ऐसा है कि इस तरह का कुछ हो रहा था कि सब परिंदे जो थे उनकी वो सफ़े लगी हुई थी, दर्जा बंदियां हुई थी। फिर क्योंकि उनको जानवरों की बोलियां परिंदों की इनकी सिखाई गई थी, वो सारा समझते थे। जब वो चूंटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें रोन डाले। अब ये भी उसका उसने गुमान है, बेखबरी का लफ्ज उसने यूज किया है कि बेखबरी में हमको ना करे, लेकिन हम तो ऐसा उसने जन रखते नहीं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा अता करे। इसकी बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली और सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर हंसती और दुआ करने लगे, मैं मेरे परदिगार रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तर्दाहु वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन। कि मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल शामिल कर ले। तो यहाँ पे ऐसा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की बात सुन के तो आप हंस दिए, समझ दिए, जानी जो जज्बा शुक्र था उसकी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। अब आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदूद को नहीं देख रहा, क्या वाकई वो गैर हाजिर आयत नंबर 20 पे थे। तो ऐसा लग रहा था इज्तिमाई इज्तिमाई हाजिरी हो रही है और हुदूद नहीं। तो यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा, जैसे मैं जबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई ठीक दलील बयान करे। यानी इस जो कोई लगता है परेड का दिन था, इज्तिमाई हाजिरी थी और उसने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया था कि वो वहां नहीं पहुंचा था। तो इसलिए कह रहे थे अगर मुझे कोई ठोस सबूत दे देगा अपनी गैर हाजिरी का तो फिर मैं उसको माफ कर दूंगा। अब क्या होता है, कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि आकर इसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ तुझे इसकी खबर नहीं। हुदूद आकर बता रहा है, मैं सबा मुल्क की एक सच्ची खबर तेरे पास लाए। वो उड़ते उड़ते उधर गए होंगे। तो वहां का जो वहां की जो कौम सबा थी, उनके इलाके में की जो मलका थी उसकी कह रहा है कि मैं खबर लेकर आया हूँ ना कौम सबा के इलाके में। तो उस वक्त वहां की जो मलका थी उसका नाम बिल्किस था, वो हुक्मरान थी। मैंने देखा कि इनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है, और इसका तख्त तो बहुत ही अजमत वाला है। वलहा अर्श नजीम, यानी एक परिंदे ने भी नोटिस कर लिया उसकी नेमतों को और उसके तख्त को भी। तो इसके पता चलता है कि ये भी समझ बूझ रखते हैं। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदे करते हुए पाया। शैतान ने इनके काम इन्हें भले करके दिखलाकर सही राह से रोक दिया है, बस वो हदायत पर
نہیں ہے، تو ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، شیطان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ آیت نمبر 25، کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کرے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ ملکہ بلقیس کے تخت کی بات ہو گئی ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ کا عرش آ گیا کہ عظیم تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ کر اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے سردارو، میری طرف ایک باوقت یعنی ایک بڑا ہی ریسپیکٹبل خط ڈالا گیا ہے، انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سلیمان کی طرف سے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کے اندر اس کے متن میں شامل ہے، باقی ہر جگہ یہ صورتوں کے آغاز میں آیا ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ صورتوں کے آغاز میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی گئی ہے کیا اسے ایک آیت مانا جائے، لیکن اس میں یہی ہے کہ جو زیادہ تر کہتے ہیں کہ وہ اس کی صورت کی آیت ہی ہوتی ہے وہ۔ اچھا جی، آیت نمبر 31، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے خط کا آگے جو انہوں نے لکھا تھا وہ ہے۔ اس نے کہا اے میرے سرداروں، جب خط پڑھا تو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ کروں جب تک کہ تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو میں نہیں کیا کرتی۔ اس سے اس کی سمجھداری بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے اپنا جو کیبنٹ تھی جو بھی تھی ان سے مشورہ مانگا کہ اب میں کیا کروں، میں یعنی جو فائنل فیصلہ ہوگا ڈیسیجن میں نہیں لوں گی۔ اس سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے والے، بڑھنے والے، یعنی ہم پاورفل لوگ ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجیے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ جب بھی کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ ٹائپ جو دنیاوی سپر پاور بن جاتے ہیں تو پھر ان کا یعنی ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اب جو یہ بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی نہ حرکت کریں گے۔ تو یعنی اس سے اس کی سمجھداری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی وہ سمجھدار تھی۔ تو حالانکہ اس کے جو کیبنٹ تھی جو بھی انہوں نے بتا کے اسے کہا تھا کہ اب فائنل جو ڈیسیشن لینی ہے اب تم کرو کہ جو بھی تم نے نا کرنا ہے۔ تو پھر اب یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تو یعنی اس نازک موقع پر جو ملکہ تھی اس نے بڑی دانش مندی کا دیا، ثبوت دیا کہ بادشاہوں کو اکثر نہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ایک علاقے کے تحفے طوائف دیے جاتے ہیں، تو اب اس کا بھی آیا کہ چلو میں بھی اس کو دیکھتی ہوں اور آزماتی بھی ہوں کہ جب میرے تحفے جائیں گے حضرت سلیمان علیہ کی خدمت میں قیمتی تحفے پہنچیں گے تو دیکھوں گی کہ کیا اس کو دنیاوی چیزیں مال و دولت پسند ہے، اسی کا اصول ہے یا وہ کیا چاہتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ بس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ اب ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام تو ایک نبی بھی تھے، وہ اس طرح کی تھوڑی اس سے چیزیں لے سکتے تھے نا، تو وہ وفد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس طرح جواب دیا کہ تم مجھے ان تحفوں سے خوش کرنا چاہتے ہو۔ آیت نمبر 37، جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ یعنی انہیں یا تو ہماری پہلی بات ماننا پڑے گی کہ متی اور مسلم ہو کر ہمارے پاس آئیں، ورنہ ہم ان پر لشکر کشی کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے۔ یا سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے وہ تخت آ جائے۔ ایک کوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے میں اس پر پوری قدرت رکھتا ہوں اور میں ہوں بھی امانت دار۔
अब ऐसा है कि कोई अफरीत नाम आता है इसका, जिसने कहा था कि मैं ले आता हूँ, यानी जब तक आपकी महफिल बर्खास्त नहीं होगी तो मैं वो तख्त ले आऊंगा और मेहमानदारी से लेकर आऊंगा। लेकिन वहां पर अब एक और इल्म वाला बंदा था, चुनाचे क्योंकि एक ताकतवर कवि एकल था, वो देव था जिसने कहा था। तो अब ऐसा है कि जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाए, इससे भी पहले मैं इसे आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या ना शुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है, जो ना शुक्री करे तो मेरा परदिगार बेपरवाह है और गनी और करीम है। तो इस आयत में हम देखते हैं कि वो उसने कहा था कि पलक झपकने से पहले हाजिर कर देता हूँ। जिस शख्स का जिक्र इसके बारे में मुफस्सरीन कहते हैं, हज़रत सुलेमान के ये वजीर आसिफ बिन यरगाब थे। इनके पास कुतुब समाविया और अल्लाह ताला के नामों के मतलब एक खास इल्म था, जिसकी तासीर से उन्होंने इस काम को मुमकिन कर दिखाया। हमारे पास इस मौजू पर ना तो कोई मरफू हदीस है, ना ही अस्माए अल्लाह ताला की यानी नामों की कोई ऐसी तासीर साबित होती है जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो। लिहाजा हमारा ईमान है कि कुरान में ये वाकया जिस तरह जिक्र किया गया वैसा ही वकूफ पजीर हुआ होगा। लेकिन साथ ही हम ये भी समझते हैं कि अगर इसकी तफसीलात में दिलचस्पी लेना हमारे लिए मुफीद होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमत इसकी वजाहत फरमा देते। इस शख्सियत के पास किस किताब का कौन सा इल्म था, और अगर आपकी तरफ से ऐसी कुछ हदायत नहीं दी गई तो उसका मतलब यही है कि हमें इस बारे में मजीद किसी खोज क्रेद में नहीं पड़ना चाहिए। इसकी ये चाचे ये आयत फिलहाल जो है मुतशाबिहात में से है। अलबत्ता इल्म मिनल किताब के अल्फाज में साइंसी और टेक्निकल इल्म की तरफ भी इशारा मौजूद है। हो सकता है उन्हें कोई ऐसी किताब मालूम हो जिसके जरिए से साइंसी तौर पर ऐसा करना मुमकिन हुआ हो। बहरहाल साइंसी नुक्ता नजर से ऐसा होना कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। आज साइंस जिस अंदाज जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, इसके नतीजे में मुमकिन है बहुत जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल की जाए जिसके जरिए से किसी मादी चीज को यानी एटम में तब्दील करना, फिर इस एटम को चश्मे जदन में दूसरी जगह मुंतकिल करके इनसे इस चीज को इसी हालत में दोबारा ठोस शक्ल देना मुमकिन हो जाए। आज तो हम ये कर सकते हैं ना, एक ईमेल भेज सकते हैं, फोटो सेल्फी लेके भेज सकते हैं, तो वो तो आन की आन यानी पलक छपकने में फोटो तो पहुंच जाता है। लेकिन वो बंदा या वो चीज नहीं जा सकती। जैसे अगर मैं एक कलम आपको फोटो में फेस टाइम पे दिखा लूं तो आप वो देख रही हैं, लेकिन वो कलम तो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, आपके पास नहीं गया। लेकिन फ्यूचर में ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो सके। अच्छा जी, आयत नंबर 41। हुक्म दिया कि इसके तख्त में कुछ हेर फेर कर दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या इनमें से होती है जो राह नहीं पाते, यानी वो हदायत ले लेगी या नहीं हदायत लेगी ना। तो यानी उसका जो तख्त था ना उसको थोड़ा साहेबदार कर दिया। जब वो आ गई तो उससे से कहा, यानी उससे पूछा गया कि क्या ये तेरा ही तख्त है? इसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। आयत नंबर 42 पे आए थे। चुनाचे इसने अपने तख्त को पहचान लिया, यानी वही एक ज़हीन और समझदार औरत थी। इससे पहले आयत नंबर 34 में फातिहा बादशाहों के बारे में इसका तबसरा हमने इसकी जानत फतानत देख ली थी, और यहाँ आके बड़ी समझदारी से काम कर रही है ना। तो हमने इससे पहले ही इल्म हासिल हो यानी हमें इससे पहले ही इल्म हासिल हो चुका था, हम इस्लाम ला चुके थे। यानी मेरे तख्त का यहाँ पहुंच जाना अब मेरे लिए कोई बहुत बड़ी हैरत की बात नहीं। आपका अल्लाह के यहाँ जो मकाम और मर्तबा है इसके बारे में मुझे बहुत पहले ही इल्म हो चुका है, और इसी वजह से हम मुसलमान होकर आपकी इताअत कबूल करने आ गए हैं। इससे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोग थे। इससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझकर कि ये हौज है इसने अपनी पिंडलियां खोल दी। फरमाया ये तो शीशे से मुंडी हुई इमारत है। कहने लगी मेरे परदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह और रब्बुल आलमीन की मती और फर्मा बरदार बनती हूँ।
یعنی وہ شیشے کا چکنا فرش تھا، ملکہ نے جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا کہ شاید آگے جانے کے لیے اس پانی سے ہو کر گزرنا پڑے گا، یعنی شیشے کے نیچے نا، گلاس کے نیچے پانی چل رہا تھا۔ بہرحال حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے اصل حقیقت سے آگاہ کیا، اسے دراصل اسے احساس دلانا مقصود تھا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ تمہارے یعنی خیال میں بھی نہیں ہے، یعنی تمہاری تو شان و شوکت تھی نا، اس میں نہیں ہے۔ اور اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہم تو تیرے اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی نہیں نہیں، آیت نمبر 40 آپ نے فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں تم نیکی سے پہلے برائی کی طرف جلدی نہیں نہیں، اس پہ آیت نمبر 45 یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟ وہی جو آخری رکوع چل رہا ہے اس میں ایام باللہ کا، یعنی وہ دن اللہ تعالیٰ کے جو قوموں پر عذاب ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بار بار رپیٹ ہوں گے اور کئی بار ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم تو تیرے اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ آیت نمبر 48 اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی جو کال الملأ الذین آتا ہے نا، تو یعنی جو 9 سردار تھے بڑے جو فساد کرتے تھے، اب انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی رات صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ بالکل وہی ہو رہا ہے، کیونکہ جب قبائلی زندگی ہوتی ہے ایک بندہ مارے نا تو اسی بندے کو جا کے مار دیا جاتا ہے، لیکن ہر قبیلے کے ہر خاندان سے ایک ایک بندہ نکل کر آئے نا تو اتنے سارے قبیلوں کے ساتھ پھر کوئی دشمنی یعنی کوئی موہ نہیں لینا چاہتا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جرت کی رات جب آپ نکلے تھے تو اس رات بھی یہ مختلف قبیلوں کے لوگ کٹھے ہوئے تھے کہ ہم یکبارگی آپ کے اوپر حملہ کریں گے نا۔ تو ان سب سرداروں نے مل کر صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کوئی اکیلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اکیلے یعنی مل کر کریں گے تو پھر کوئی یعنی ایک تو اگر راز کی راز بات رہے کہ قبائلی قوانین کے تحت پورا قبیلہ جو ہوتا ہے نا اپنے تمام افراد کے جان اور مال کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیتا، تو سارا قبیلہ ایک ہو جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے اب اس طرح کی یہ چال چلی تھی، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر ان کو بچا لیا۔ دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو غارت کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر تھی وہ کام کر گئی۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی بندے تو چلے جاتے ہیں پھر ان کے گھر بار رہ جاتے ہیں، تو اگر ایسی جگہوں پہ جائیں تو عبرت کے لیے جائیں۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ آیت نمبر 53 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان عمل صالح بندے کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرو جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا باوجود دیکھنے بالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، حق تو یہ کہ تم بڑی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب سوائے اس کے کہنے کی اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر سے باہر نکال دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی سب کو بچا لیا، اور اس کا اندازہ تو باقی لے جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش پر برسادی پسند بکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش پر برسی۔ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ کل الحمد للہ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ تو یہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آخری جو آیت ہے اس میں
یعنی یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت بہتر ہے، کیونکہ جب خالق رازق مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کیوں کر کوئی اور ہو سکتا ہے جو نہ کسی چیز کا خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ مالک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے آئیے، یعنی اللہ کے سامنے جتنے دنیا کے معبود ہیں سب باطل ہیں، تمام تعریف سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ تم ذرا سوچو خیال کرو اللہ کے مقابلے میں تمہارے ان معبودوں کی کیا حیثیت ہے۔ تم لوگ خود تسلیم کرتے ہو کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر ان بے اختیار معبودوں کو تم کس حیثیت سے پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھتے تھے نا کہ بارش کون برساتا ہے، رزق کون دیتا ہے، تو یہ کہتے تھے اللہ اللہ۔ تو یہ مورتیاں وہ سوچتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سے ہمیں قریب کرتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو پڑھا اس میں اگر اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی تو معاف فرمانا، اللہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دینا، اس کتاب کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ مزید نیکوکار بنانا، خوش بخت بنانا، ہمارے اعمال درست ہوں یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ صبح شام کی گھڑیوں میں ہم پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ایب چھپا دے، ہمارے چہروں کو روشن کر دے، جنتوں میں ہمارے مرتبے بلند کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر قسم کی برائیوں سے، فتنوں سے، ہر چیز سے اللہ ہمیں بچانا۔ اللہ ہم تیری کتاب پڑھتے ہیں، اس میں اگر اللہ تعالیٰ اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ روزوں کو، قیام کو، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو شر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ سے چاہا، اور اللہ تعالیٰ اور اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکتیں ہم سب کے گھروں پہ نازل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ دنیا پہ اللہ تعالیٰ جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان ظالموں سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اوپر اللہ تعالیٰ تو اپنا عذاب ڈال، اور مظلوموں کی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تو تجھ واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے ناموں کا، تیری ذات کا، تیرے وہ نام تو نے کسی کتاب میں رکھے یا کسی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے یا اپنے علم الغیب میں رکھے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو عظمت والے قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے، ہماری فکروں غموں کو لے جانے والا بنا دے، ہمارا قائد بنا دے، ہمارا رہنمائی بنانے والا بنا دے، جو اللہ تعالیٰ ہم کو تجھ تک پہنچا دے اور تیری نعمتوں والی جنتوں تک لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، ارذل العمر کی اللہ تعالیٰ لاچاریوں سے بچانا، ہمارے بزرگوں پہ رحم کرنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا، انہیں چلتے پھرتے رکھنا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ یا رب العزت جس نے جہاں جہاں دعا کے لیے کیا اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔